نحن الآن أمام حادث غريب، حادث أسهل الجميع، حادث تحدثت عنه القنوات الفضائية والصحف في مدينة نانت بفرنسا. اختراق شجرة لسيارة بصورة غريبة جدا بدون حدوث أي شقوق أو خدوش على السيارة. والآن سيتم تصوير هذا الحادث من مكان الحدث. فابقوا معنا. Qu'est-ce qu'il te faut? Non, non, rentrer dedans. Ils l'ont coupé, ils l'ont rentré dedans et ils l'ont coupé à la hausse du... Non, non, il est rentré dedans, simplement ils l'ont déraciné. Ah, ils l'ont déraciné. Non, ils l'ont déraciné. Déraciné, on verrait l'avenir, non? Non, mais... L'avenir, non, parce que... Il n'est pas déraciné, on l'a fait. Non, non, non. Hier la journée, hier matin, hier la nuit, avant-hier la nuit, ils ont fait ça, c'est déjà sur les biens, avant-hier. Bonne journée. كان معكم مراسلكم أيمن شريف من مكان الحدث الذي حير الأجهزة الأمنية والشرطية في مدينة نانت فرنسا. وإلى اللقاء.